So when a stronghold comes around you, y tú estás combatiendo con aquello, and you're coming against it, no puedes usar tus fuerzas. you can't use your strength. Tú tienes que usar la fuerza de You have Dios to use God's strength y mantenerte firme con la promesa. and remain firm on the promise. Parar en la roca que es Cristo Jesús. Stand firm on the rock, which is Jesus Christ. Y una de las piezas importantes, Pablo decía, And one of the important pieces that Paul la talked about, primera pieza the first piece que yo les compartí, that I shared with you, cíñate los lomos is con la verdad. to gird your Gird. loins with the truth. Con la verdad. With the Y truth. yo les decía, ¿qué es la verdad? And I said, what is the ¿Qué truth? verdad te está hablando Pablo? What truth is Paul talking about? Él está hablando de la verdad, He is talking about the truth. que si conoces la verdad de Cristo, If you know the truth of Jesus, esa verdad te hará libre. that truth will set you free. Esa verdad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, It is the truth that Jesus is the truth, the way, the truth, and the life. si lo crees, If you believe it, si crees en Él if you believe in y Him, crees en su and palabra, believe in His word, entonces vas a poder mantenerte firme. then you may remain firm. Cuando Dorcas estaba, me imagino, en la milicia, en el ejército, When Dorcas was in the army, I imagine ella tuvo que pasar por un entrenamiento that she had to go through a training, y tuvo que mantenerse firme and she had to remain firm con el resto de sus colegas o with soldados the rest of her peers a la hora que llaman a presentarse. when it's time for her to be presented. Tenía que tener ciertas vestiduras puestas She had to be dressed de acuerdo a la milicia, according to the military. su sombrero puesto, She had to have her hat on, todo lo que su equipaje de guerra puesto, her battle gear, sus armamentos, her tools, sus misiles, her missiles, todo lo que necesita para usar el revólver o las armas de guerra. maybe her weapon, any weapon of war. Todo tiene sus partes. It all has its parts. Corríjame si no es cierto. The only thing I didn't have on me was a missile, but yes, everything else was right. Everything else was good. You have the missile of God. That's it. Aleluya. Amen. Ella dice que lo único que no tenía era un misil. Yo le dije que sí tenía un misil de Dios. Aleluya. Porque ella era la misil que Dios iba a usar. Santo. Aleluya. Hallelujah. Oh, I did not translate. I'm sorry. She said the only thing that she did not have was a missile, but she had the missile of God. Amen. Aleluya. Amen. Esa fue una de las primeras piezas. That was one of the first pieces Ceñidos vuestros lomos con la verdad. to gird our loins with the El truth. número 2 les hablé de que vestidos con la coraza de justicia. The second piece was the breastplate of righteousness. Y le hablé un poquito acerca de que al usar esa coraza de justicia, And when you use that breastplate of righteousness, cubre el pecho it covers the chest y la espalda. and the back, Todo lo que es el torso, de El la torso. cintura para arriba. from the waist up. Y es una parte tan importante And it is a very important part porque no solamente cubre afuera, because it not only covers outside, cubre los it riñones, covers your los hígados, kidneys, your liver, el corazón, your heart, el estómago, your stomach, los pulmones, your lungs, todos los órganos vitales all your vital organs, y sobre todo el corazón. and above all, the heart. No dice David, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Didn't David say, above all, guard your heart? Aun cuando nosotros a veces sentimos cuando alguien nos hiere, nos duele el corazón, ¿verdad? Sometimes we feel when someone hurts us, our heart hurts, right? Decimos, "Ay, me duele." We say, it Y hurts. tocamos el corazón. And we touch our ¿Verdad que heart, sí? right? Es tan importante el corazón The heart is so important porque de ella emana la vida. because out of it flows the issues of life. La coraza de justicia The breastplate of righteousness protege tu corazón protects your heart contra el pecado against sin y los ataques del enemigo. and the attacks of the enemy. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, When we submit to Jesus, nuestro corazón se une a Cristo, our heart joins with Jesus, nuestra voluntad se une a Cristo, our will joins with nuestra Jesus, mente se une a Cristo, our mind joins with nuestros Jesus, pensamientos se unen a Cristo our thoughts join with Jesus. o se someten a Cristo más bien. It submits rather to Jesus. Esto es vestirnos
con la coraza de justicia. This is what entails dressing with the breastplate of Les dije righteousness. también I told you also que se dice que la armadura del soldado romano that the armor of a Roman soldier pesaba alrededor de 70 libras weighed almost 70 pounds. y que el mayor peso estaba en la coraza. And the greatest weight was in the breastplate. Imagínense, Imagine. no sé, Dorcas puso una imagen de una coraza en el video que ha salido del mensaje. In the previous message, Dorcas put an image of a breastplate. No sé si lo vieron. I don't know if you all saw it. Se miraba algo fuerte y pesado, It ¿verdad? looked strong and heavy, right? Imagínense, Imagine. un soldado romano tenía que usar A eso. Roman soldier had to use that. Y eso era una parte, una pieza solamente. And that's just one part. Y Pablo está diciéndonos, And Paul is telling us, protéjense. protect Y la yourself. manera que se van a proteger And the way that you will do that es con la coraza de justicia. is with the breastplate of righteousness. Somos la justicia de Cristo. We are the righteousness of Somos la Jesus. justicia de Dios en Cristo We are Jesús. the righteousness of Christ, Of of God God in in Christ Jesus. Y por lo tanto, And therefore, tú tienes que conocer qué tienes en Cristo. you have to know what you have in Jesus. Y para saber eso, And to know that, tienes que conocerle. you must get to know Tienes Him. que conocer la verdad. You have to know the truth. La verdad te hará libre. The truth will set Y you free. caminando en la justicia de Cristo, And walking in the truth of Jesus, te vas a proteger you will be protected de los ataques del enemigo. from the attacks of the enemy. Pieza número 3. Part number 3. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. For shoes, put on the peace that comes from the good news. Les hablé de que podemos ir a la playa descalzos. I told you all that we can go to ¿Verdad que sí? the Yo beach. no voy a ver a nadie en la arena con zapatos de lujo caminando en la arena. We can go to the beach with no shoes on because you see people walking at the beach with no shoes on. Y les pregunté por qué usamos los zapatos. And I asked, why do we use shoes? Para protegernos, ¿verdad? To protect us, right? Pero no vas a ver ningún soldado que va a la guerra sin zapatos. But you're not going to see a soldier go to war without shoes Y on. los zapatos de él son especiales también. And their shoes are special, No es right? cualquier tipo de zapato. It is no type of El shoe. evangelio no es cualquier tipo de evangelio por ahí. The gospel is not any type of gospel. El evangelio es anunciando buenas nuevas de salvación. It is announcing the good news of salvation. Y es preparándonos para poder ministrar y compartir esa palabra. And it's preparing us to minister and to share that word. Es como cuando estamos poniéndonos los zapatos, preparándonos para salir. It's like when we are putting on our shoes to prepare to go out. De esa manera nosotros sabemos In the same manner, we know que estamos entrando a una área, that we're entering into an area, a un territorio, a territory, no solamente conociendo que tengo los zapatos adecuados, not knowing that we don't have adequate that shoes we have on, the right shoes on, pero tenemos el mensaje adecuado. but we have the right message. Hay que prepararse. We have to prepare ourselves. Estamos en tiempos peligrosos. We are in dangerous times. Y me detuve en la cuarta pieza esos domingos atrás, In the past Sundays, I stopped at piece number 4, que es el escudo de la fe. which is the shield of faith. Pablo nos habla Paul tells us, sobre todo, above all, o in addition, como quien dice, después que les hablé de estas 3 primeras piezas, he said, in addition to speaking of these 3 pieces, ahora now es necesario it is necessary que tomen el escudo de la fe, that you hold up the shield of faith con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. to stop the fiery arrows of the devil. ¿Cuántos saben que sin fe es imposible agradar a Dios? How many know without faith it is impossible to please the Lord? El ministerio de Jesús nos lo demostró. Jesus' ministry showed us this. Cada persona enferma, Every sick person, cada ciego, every blind cada person, leproso, every leper, cada mujer de flujo de sangre, la mujer de flujo de the sangre, woman with the issue of blood, cada persona que tú encontrabas en el evangelio enfermo every person that you encountered that was sick in the y Gospels, que ejercieron su fe, and that they exercised their faith, fue manifestada la sanidad. their healing was manifested. Y Jesús les decía, And Jesus told them, tu fe te ha salvado, your faith has made tu you fe te ha sanado. whole. Estudien, Study. vean
lo que el Evangelio dice See what the gospel says acerca de la fe en Cristo Jesús. according to the faith of Jesus Por Christ. eso Pablo dice, That's why Paul says caminar en fe to walk in faith es importante. is important. Pero para caminar en fe, But to walk in faith, tienes que creer primero. you must believe first. No podemos estar haciendo cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Why do we do what we do? Porque creemos en lo que hacemos. Because we believe in what we're doing. Si no, no lo hubiéramos hecho. If we did not, we wouldn't do it. El mundo tiene su sistema de The creencia. world has its belief system, Los cristianos tenemos nuestro sistema de creencia and también. Christians have their belief system as well. Nuestra creencia proviene de la palabra de Dios. Our belief comes from the Word of God. No caminamos por vista, We do not walk by sight, pero por fe. but we walk by faith. Caminar sin fe es una muerte segura. To walk without faith is a sure death. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please the Les Lord. di el ejemplo acerca de los indios y los what is it, cowboys, los vaqueros. I gave an example on the Indians and the cowboys. Los vaqueros que usaban What did the cowboys use? sus revólveres, sus rifles para. They had a rifle, a revolver, ¿Y qué usaban los indios? and what did the Indians use? Flechas, dijo la hermana. Flechas. Arrows. Y uno diría, pero wow, qué competencia, flechas con armas de fuego. One would ask, Se ve que esos indios están totalmente perdiendo la guerra. what kind of competition is this that the Indians are using arrows and the cowboys are using Pero los weapons? indios tenían una estrategia. But the Indians had a strategy. Y en el campo de batalla tenemos que tener estrategias. And on the battlefield, we need to have our strategies. Y los indios dicen, tú vienes contra mí con armas de fuego. The Indians say, you come to me with a weapon that fires. Yo tengo mis flechas. I have my arrows. Y yo voy a meter mis flechas en aceite. And I'm going to dip my arrows in oil. Y lo voy a prender con fuego. And I'm going to light it on fire. Y les voy a tirar flechas de fuego. And I'm going to shoot fiery arrows. Y cuando esas flechas llegaban, And when those arrows reach, quemaban. they burn. Los distraía a todos esos vaqueros. It distracted all of the cowboys. Tenemos que saber cómo distraer las acechanzas del diablo. We have to know how to distract the strategies of the devil. La Biblia nos dice, The Bible tells us, someteos a Dios, submit to God, resistid al diablo resist the devil, y de vosotros huirá. and he will flee. Hay una estrategia ahí. There's a strategy there. Los indios tenían la de ellos The Indians had y theirs, nosotros tenemos las nuestras. and we have ours. El quinto punto. The fifth point, Ahora entramos al yelmo o casco de la salvación. we enter now to the helmet of salvation. Efesios 6:17. In Ephesians 6:17, Pablo dice, Paul says, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. put on the salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Muy pocos utilizamos la palabra contra el enemigo de nuestras almas. We rarely use the word of God against the enemy. El casco de la salvación The helmet of salvation protege la cabeza, protects the head, la mente, the mind, pensamientos, thoughts, y es allí and there, precisamente precisely, que el enemigo concentra la mayor parte de los ataques al ser humano. the enemy focuses on primary attacking that area. Tenemos una guerra mental. We have a mental battle. El enemigo tira sus dardos negativos contra nosotros. The enemy throws his fiery darts against us. Pensamientos negativos. Negative thoughts. Pensamientos de suicidio, para detallar un poco más claro. To be a little more clear, suicidal thoughts. Hay pensamientos de hacer maldad a alguien. There are thoughts to do harm to someone, Envidia, jealousy, celos. Jealousy, Luchando con pensamientos de fornicación, battling with thoughts of fornication, adulterio. adultery. Todo esto son pecados de la carne. These are all Son, sins of the flesh.
el enemigo quiere dominarte de tal manera The enemy wants to dominate you in such a way y te tira pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. that he throws thoughts that are contrary to the word of God. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, tomen el yelmo de la salvación, que es ese casco, protéjense mentalmente. put on the salvation as your helmet, that it will protect your mind. Tenemos que cubrirnos día y noche con la palabra de We Dios. have to cover ourselves day and night with the word of Me God. acuerdo del librito que el pastor siempre nos aconsejaba a leer. I remember the little book that Pastor used to recommend us to read. El poder creativo de Dios, la palabra creativa de The Dios. creative word of God Sí, de Charles Capps. by Charles ¿Se Capps. acuerdan? Do you guys remember? De repetir la palabra de Dios 3 veces al día. To repeat the word of God 3 times a day. Porque lo que tú oyes cada día Because what you hear every day va a ser parte de ti. is going to be a part of you. Se va a formar parte de ti. It will form a part of Lo que you. tú oyes constantes y ves constantemente What you hear and see constantly entra a tu alma enters into your soul y va a gobernarte. and it will govern you. Si tú sigues oyendo música que no edifica tu vida, If you continue to listen to music that does not edify your life, ¿en qué te va a ayudar? how will it help you Cuando vienen las situaciones y los problemas. when situations and problems come? Pero si tú empiezas a escuchar alabanzas y But adoración, when you begin to listen to praise and worship, tú te estás preparando para lo que viene. you are preparing yourself for what is coming. Y cuando vienen los ataques, And when the attacks tú come, tienes con qué defenderte. you have what to defend yourself with Porque te has preparado because you prepared yourself mentalmente mentally con la palabra de with Dios. God's word. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, no solamente toma el yelmo de salvación, not only put on the helmet of salvation, pero dice la espada del Espíritu, que es la palabra de and he Dios. says, take on the sword of the Spirit, which is La the word of palabra de God. Dios es una espada. The word of God is a sword. Cuando tú usas la palabra de Dios, tú vas cortando toda obra de las When tinieblas. you use the word of God, you are cutting every work of darkness. Ejemplo tenemos de Jesucristo. We have the example in Jesus Christ. Cuando fue tentado en el monte de la tentación. When he was tempted on the Mount Y Sinai, resultó que cuando Satanás se le presentó and when Satan presented him, y le dijo, tú, sabiendo que Jesús está con hambre, knowing that Jesus was hungry, 40 días en el desierto, 40 days in the sin desert, agua, sin comida, without water or food, ¿qué lo mejor va a hacer el enemigo? Presentarte comida, ¿no? what is the best thing that the enemy will present to you? Food? Para tentarte. To tempt you. Comida. Food, right? Pero sabemos que Jesús conocía mejor. But we knew that Jesus knew better. Él es la palabra. He is the Word. Él conoce a su Padre He knows His Father, y él y su Padre uno son. and He and His Father are one. Él conocía el Antiguo Testamento He knew the Old Testament, y él le dijo a Satanás, and He told Satan, él citó la escritura de Deuteronomio, He recited the scripture in Deuteronomy, capítulo 8, verso 3. chapter 8, verse 3. No tienen que ir allí. You don't have to go there. Está todavía repetido en Mateo 4:4. It's repeated in Matthew 4:4. No solo del pan vivirá el hombre, Man shall not live by bread mas alone, de todo lo que sale de la boca de Jehová nuestro but Dios. from everything that comes out of the mouth of God. Vivirá el hombre. Man will live. La palabra de Dios, The word of God, Jesús lo utilizó Jesus used it contra los ataques, against the attacks las and tentaciones temptations del enemigo. of the enemy. Cuando uno tiene hambre, tiene hambre. When one is hungry, they're hungry. Y todo huele bien. And everything smells good. Pero Jesús dice, este engaño tuyo, yo no voy a caerme en esa trampa. But Jesus said, I'm not falling for your little trick. Aprendamos de Jesús. Let's learn from Jesus. Usemos la espada del Espíritu. Let us use the sword. No the digamos, Spirit. yo tengo la espada Don't say I have the debajo del sword sobaco, under your arms, underneath my underarms. y lo cargamos yendo, tengo la espada. And we carry it saying, I have the sword. Eso no viene a ser espada That does not become a sword hasta que tú empiezas a abrir tu boca until you begin to open your mouth y citas la palabra de and Dios. recite the word of God. Ahí es donde se convierte en espada. And that is when it becomes a sword. Ese es
¿Qué punto? Ese es el quinto punto, ¿verdad? Six. El Six. la espada del Espíritu es el sexto punto. The Porque, sword of the Spirit is the sixth point. y es tan importante, hermanos. And it is very important, brother, Si no tenemos la palabra en nosotros, that if we don't have the word in us, ¿cómo puedo decir? We need to soak ourselves in the word. necesitamos, Sumergirnos en la palabra de Dios. we must soak ourselves in the word. Es como cuando estás preparando una comida, It's when you're like preparing food. una carnecita asada. Alguien ya le está A dando hambre. stew. A grill. A Para grill, ponerlo casadas, a asarlo, ¿verdad? And when you put the steak Lo on the preparas grill, un día you antes. prepare it before. ¿Por qué? Why? ¿Por qué lo preparas un día antes? Why do you prepare it a day before? Para que agarre ese adobo So that it can soak in that y adobo. puede mantenerse ahí bien And it can, empapado con todos los and it can ingredientes. just soak up all the ingredients. My God. La palabra de Dios es ingrediente también. The word of God is an ingredient as well. Un ingrediente espiritual. A spiritual ingredient. Pero que nosotros para poder saborearla, So that we can enjoy it, para que nosotros podamos saborearla, for us to enjoy it, to taste it, tenemos que sumergirnos en ella. we must soak in it in order for us to enjoy it. Diga a la persona que está a tu lado, Tell your neighbor, todo toma tiempo. everything takes time. Todo toma tiempo. Everything takes time. Toma tiempo para preparar esa comida. It takes time to prepare that Toma food. tiempo para que esa carne agarre el sabor que tú quieres que agarre. It takes time for that meat to soak up Y that al flavor that you want. soldado toma tiempo para prepararse. And for the soldier to prepare himself. Así que la palabra va a ser espada cuando tú la utilizas, salga de tu boca. So the word will become a sword when you use it as it comes out of your mouth. Y la última pieza And the last piece de la armadura, from the armor of God, algunos no lo han puesto, some have not placed it on, pero yo lo voy a incluir. but I am going to include it Porque Pablo lo incluyó. because Paul included it. Porque sin esta última parte, Because without this last piece, de nada nos sirve it doesn't serve us anything tener las otras partes. to have the other pieces. Pablo dice claramente en el verso 18, Paul tells us clearly in verse estamos en 18. Efesios 6, 18 We ahora. are in Ephesians 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in prayers for all believers everywhere. Un predicador dijo A preacher said que la oración that prayer es un permiso terrenal, is a earthly permission early permission, para una intervención celestial. for a heavenly Heavenly intervention. Cuando Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés bajaba sus manos en la guerra contra los amalequitas? Creo que era. Remember when Moses' arms were falling during the battle with the Amalekites? Dice la Biblia que los amalecitas ganaban, They were saying the Amalekites were winning. pero que cuando levantaba sus manos Moisés, But when Moses raised his hand, Israel ganaba. Israel won. Es importante la intercesión, la oración. Prayer and intercession is very important. Moisés no levantaba sus manos solo. Moses wasn't only just raising Él his tenía hands. quien lo ayudaba a mantener sus manos levantadas. He had someone helping raise his hands. Nos necesitamos mutuamente. We need each other. Cuando alguien se debilita, el otro lo levanta. When one is weak, the other one should lift him up. Y la oración es llave, And prayer is the key. es clave. It is the key. Sin la oración, Without prayer, somos soldados derrotados. we are defeated soldiers. Necesitamos clamar a Dios. We need to cry out to God. Él es la fuente que necesitamos. He is the source that we need. Él es la fuente que nos da la victoria. He is the source of our victory. No podemos hacer nada sin Él. We cannot do anything without him. Jesús nos dejó el ejemplo. Jesus left the example. Dice,
Father, I cannot do Y si anything. Jesús mismo lo dice, And if Jesus said it, ¿cuánto más nosotros? how much more us? La oración es clave. Prayer is key. Pablo lo dijo. Paul said it. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. Prayer is our direct communication with God. Es permiso terrenal para la intervención celestial. It is earthly permission for a heavenly intervention. Sabemos el Padre Nuestro. We know the Lord's Prayer, Y en el Padre Nuestro and in the Lord's Prayer, vemos que el mismo Señor Jesús nos enseña cómo orar. we see that Jesus himself taught us how to Enseñó a pray. sus discípulos. He showed his Y disciples. le dijo, lo primero que vas a decir, And he said the first thing you'll say is, Padre Nuestro, Our Father, que estás en los who art in cielos, heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be thy name. Vénganos tu reino. Let your kingdom come. Hágase tu voluntad. Let your will be done Aquí en la on tierra. earth Así como tu voluntad es hecha en los as it cielos. is in heaven. Queremos ver la voluntad de Dios hacerse. We want God's will to be done. Tenemos que pedirle. We must ask him. Queremos que tu voluntad se haga We want your will to be aquí en la done tierra. here on earth Así como tu voluntad es hecho en los cielos. as it is done in heaven. Tenemos que hacer una demanda We have to make a demand al cielo. to heaven. Si no estamos conectados hacia la fuente correcta, If we are not connected to the correct source, no vamos a poder ganar nuestras batallas. our battles will not be won. Santiago 4, 7 y 8 nos dice, James 4:7. verse 7, 4, 7. James 4:7 says, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. James 4:7 says, So humble yourself before God, resist the devil, and he will flee. No podemos someternos a alguien que no conocemos. We cannot submit ourselves to someone that we do not know. Nos sometemos a alguien que conocemos. We submit ourselves to someone that we do Y know. Pablo está diciendo, And Paul is saying here, sométate a Dios. submit yourself to God. Tú estás peleando una batalla You are fighting a battle a solas. alone. Por eso te está haciendo difícil ganarla. And that's why it's difficult for you to win it. Pero cuando te sometes a But when Dios, you submit to God, la palabra de Dios te respalda. the word of God will back you up. Y dice que de ti huirá el enemigo. And it says the enemy will flee from you. Pero tienes que someterte a Dios. But you have to submit to God. No hay sometimiento, There is no submission, no hay victoria. no victory. Cuando hay sometimiento, When there is submission, ya tienes la delantera ganada. you already have the advantage. Aleluya. Y Hallelujah. el verso 8 dice, Santiago 4:8. And James 4:8 says, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Importante, It's important importante someterse, to submit yourself importante acercarse a Dios. and to draw close to No God. esperes acercarte a Dios solamente cuando tienes problemas. Don't wait to draw God to God when you No. have problems. El soldado no espera a prepararse cuando tiene problemas, se va a preparar. No. The soldier does not wait when they have problems to prepare themselves. Se prepara de antemano para los problemas que van a venir. They prepare beforehand before the problems occur. No podemos ser ignorantes a las maquinaciones del diablo. We cannot be ignorant to the machinations of the devil. Dios nos ha dado tanto para poder nosotros combatir efectivamente. God has given us enough to be able to combat the enemy effectively. Es más, para cerrar, And what's more, to close, Isaías 59, Isaiah 59, verso 15 verse al 15. 18. Vamos a cerrar con este pasaje. We're going to close with this passage. Porque el mismo Dios Because the same God se manifiesta will manifest como un guerrero himself as a para warrior defender a su pueblo. to defend his people. Mira lo que dice
Isaías 59, verso 15 Look at what Isaiah al 59, 18. 15 to 19 says. Dice, sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Yes, truth is gone, and anyone who renounces evil is attacked. The Lord looked and was displeased to find there was no justice. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. He was amazed to see that no one intervened to help the oppressed, so he himself stepped in to save them with his strong arm, and his justice sustained him. Y aquí vienen las piezas. En el Antiguo Testamento, el mismo Dios hablando a su pueblo. The same God speaking to his people is talking about the pieces of the armor. Dice, se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. He put on righteousness as his body armor and placed the helmet of salvation on his head. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. He clothed himself with a robe of vengeance and wrapped himself in a cloak of divine passion. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. He will repay his enemies for their evil deeds. His fury will fall on his foes. He will pay them back even to the ends of the earth. Jesús, el Mesías, Jesus, the Messiah, es representado como un guerrero. is represented as a warrior. Ha salido a vindicar a su pueblo. He came out to vindicate his people. Debido a la unidad de Cristo, su pueblo, y la armadura que tenemos nosotros, podemos ser más que vencedores. According to the unity that we have in the body of Christ, we can be more than overcomers. Esas vestiduras que el mismo Dios se puso en ese momento para defender su pueblo, The same body armor that God placed on to defend his people son las mismas que Pablo nos comparte. are the same that Paul was sharing with us. Es parecido, es igual, It's exactly the same, excepto except que no tienen vestiduras de venganza. that they don't have a robe of vengeance. Porque el que va a vengar, Because the one that is going to Es bring Dios. vengeance is God. nosotros no. We don't. Él es el que sale con venganza. He is the one that goes forth with vengeance. Él peleará tus batallas. He will fight your Tú battles. no tienes que pelear con tu esposo. You don't Tú no have to tienes fight que with your pelear con tu husband esposa. Tú or no wife. tienes que pelear con tus hijos. You don't have to fight with your children. Dios peleará tus batallas. God will fight your battles Mientras que tú te sometas a Él. while you submit yourself to him, Mientras que tú te acerques a Él. while you draw close to him, Mientras que tú te permanezcas en su palabra. while you remain in his word. Él peleará tus batallas. He will fight your battles. Inclinemos nuestro rostro. Let us bow our heads.